श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये आप खुद सोचे ना, हम सबको कैसे बचाएंगे। तो इतना तो माइंड आप खुद लगाइए कि ये आपके पास ये रखी है, आप खुद देख लीजिए कि गीता जी में ऐसा बोला भी जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा। जितने भी जीव आते हैं वो सभी नाशवान है, तो मतलब ये भगवान भी नाशवान है। तो श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कर्म बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाए, वो अपने कुल को नहीं बचा पाए, उनका पूरा यादव मर गया था। और श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी कैसे हुई आप खुद जानते हैं कि उनको एक शिकारी ने तीर मारा और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये आप खुद सोचे ना, हम सबको कैसे बचाएंगे। श्रीमद যেমন দিন হয় তেমনি রাতও হয়, যেমন অন্ধকার আছে তেমনি আলো আছে, যার শুরু আছে তার শেষও আছে। না হলে যার এক চুটকিতে গোটা পৃথিবী দাঁড়িয়ে যায়, তার কি প্রয়োজন ছিল এই মৃত্যুলোকে জন্ম নেওয়ার? তার প্রশ্ন, শ্রীকৃষ্ণ তো নিজেকেই বাঁচাতে পারেনি। আরে যে শিকারী শ্রীকৃষ্ণের পায়ে বান মেরেছিলেন, সেই শিকারীকে রাম অবতারে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নিজেই সেই বর প্রদান করেছিলেন। এবং মহাভারত থেকে শুরু করে মাতা কান্দির অভিশাপ, নিজের কুল, দ্বারকা নগরী এবং দাপর যুগের সমাপ্তি তিনি নিজের রচনা করে এসেছিলেন। কারণ যেখান থেকেই শেষ আবার সেখান থেকেই শুরু। তারপরেই আমাদের কলিযুগে এলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। মানে মাথায় সামান্য বুদ্ধি থাকবে তবে তো এগুলো বুঝবে। উনি আবার এসে জগৎ পিতাকে নিয়ে প্রশ্ন করতে। চল হাট।